Sasayaw na sila. Siyempre, you know. Yan na, yan na. Ready? Two. Ready na? One. Galingan, may toys kayo mamaya. Kasi doon ka. Wala pa. Serapin. Ay, suspension. Dito naman nila. Siyempre. Yun lang. Ulitin mo sa ulisan. Sa pinaka-ulisan. Yun yun, syempre. Hindi nga, pinaka-ulisan ulitin mo. Okay, natin. Sige. Ibang tugtog naman para makasayaw sila. Ibang tugtog. Chicken banana. Chicken banana. TikTok mash up daw. Sige. Kanya-kanya ng step yan. Dance na lang ha. Galingan ng dance ha. Parang gusto niyo toys. Okay, madami kayo nakanagap na toys. Si Kuya. Okay, dito na.